Hello and welcome to Avid Shiksha. We were doing the revision series where আমি কি discuss কৰি আছিলো important and probable questions for the upcoming HSLC exam. This is science আৰু last class আমি discuss কৰিছিলো magnetic effects of electric current. In our today's class we will be discussing the chapter carbon and its compounds. কোনটো chapter discuss কৰিম carbon. So সেবাই কি কৈছে যে কাৰ্বনৰ পৰা কিমান আহিব মানে carbon and its compounds পৰা কিমান marks আহিব. So we have 4 1 markers মানে MCQ হ'ব পাৰে very short answers হ'ব পাৰে and then we have 1 2 markers মানে short answer type 1 so our grand total হৈ গ'ল 4 plus 2 a total of 6 marks will be coming from the chapter carbon and its compounds এটা chapter লিখা আছে chapter নামতে আছে যে carbon and its compounds so carbon নো কি হয় কাৰ্বনৰ বাৰু basic information খিনি তোমালকে জানা নে নাই যদি না জানা let us do a quick revision about carbon ঠিক আছে so here we can see the modern periodic table ঠিক আছে this is the modern periodic table আৰু carbon code আছে locate কৰিব পাৰিবানে বাৰু আমাৰ carbon আছে এইখিনিত this is our carbon and গোটেই chapter to dedicate কৰা হৈছে to carbon more important points that we need to know about carbon is its electronic configuration তাৰ আগতে এই ব্লকৰ ভিতৰ যে কাৰ্বন বুলি লিখা আছে এই ব্লকৰ ডিফাৰেন্ট কম্পোনেন্টস কি ডিফাৰেন্ট এলিমেন্টস বোৰ কি হয় সিৰ ওপৰত যোনটো আমি 6 দেখা পাই আছো this 6 is the atomic number of carbon this is the atomic number of carbon C is the symbol তাৰ তলত ধুনিয়াকে নামটো লিখা হৈছে and 12.011 বা approximately 12 is the mass number of carbon Ida atomic number 6 hoy so how can we divide the electrons we can divide it as 2,4 so electronic configuration kiman hoy jabo the electronic configuration will be 2,4 ita the carbon is placed in group 14 second period mane yar location to kotha koise group 14 and second period hoise carbonor location in the periodic table ঠিক আছে next we have electronic configuration gompai golu group gompai golu our third point is the covalent bonding we know that element eta carbon kotha pati asu janibai how does it form compounds by losing sharing electrons right carbon or valence shellot keta ase electron keta ase it has 4 electrons so it has to either lose 4 electrons or gain 4 electrons to form new compounds right carbon or karne very difficult ho jay to lose 4 and to gain 4 because nearest noble gas configuration ki hoy nearest noble gas configuration is 2 8 so gaining and losing of 4 electrons is very difficult for carbon so carbon e ki kore it shares 4 electron gain বা lose নকৰে but it shares 4 electron and the bond formed by sharing of electron is called covalent bond so আমি কব পাৰো যে carbon undergoes covalent bonding বা carbon forms what bond ionic নহয় covalent bonds ঠিক আছে এতিয়া if one pair of electron is shared then single bond form কৰে ঠিক আছে for example what for example H2 hydrogen or hydrogenor মাজত এডালে bond আছে এটাই single pair of electron share কৰি আছে if two pairs of electrons are shared then double bond for example oxygen দুটাৰ মাজত double bond এটা আছে if three pairs of electrons are shared then it is known as a triple bond for example N2 yata N দুটাৰ মাজত তিনিটা covalent bond আছে or we can say covalent bonds ঠিক আছে তিনিটা covalent bonds আছে because of sharing of 3 pairs of electron ঠিক আছে আৰু কি কি important বস্তু জনাটো দৰকাৰ the compounds formed by covalent bonding is known as covalent compounds ঠিক আছে covalent compounds have strong intramolecular bonds but weak intermolecular forces ঠিক আছে এই দুটা মনত থাকিব and because of that covalent compounds have low melting point and low boiling point যেহেতু carbon forms covalent compounds so majority of them has low melting points and low boiling points আৰু কি কি বস্তু আছে carbon is a non metal
Carbon is a non-metal, and then next we have allotropes of carbon. A very important topic in this chapter. ठीक है सर, previous year तो बहुत question आही गई से जे what are the allotropes of carbon, allotrope और definition तो की है, so definition की है पढ़ी लबा. But what are the three main allotropes of carbon जोंतो आमार बुकत दिया आसे? The three main allotropes जोंतो आमार बुकत दिया होइसे are number 1 is graphite. We have graphite, then we have diamond, and then we have Buckminster fullerene. Ma gutte to nilikho baro, but aru eta naam ase noy C kiman C60 Buckminster fullerene or C60. These are the three important allotropes of carbon joto amar bookot dia hoise. Now allotropes mane hoise same chemical formula, different physical, same chemical nature, different physical nature. ঠিক আছে, এই গুটেই গিটা কার্বনে দিয়ে বনোৱা হয়, বাট তাহাতৰ ফিজিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ বোৰ অকমান বেলেগ হয়. কিয় বেলেগ হয়? বিকজ গ্ৰাফাইট আৰু ডায়মণ্ডৰ কথাই অকমান চাই লওঁ বাৰু. গ্ৰাফাইট ইজ ফৰ্মড when one carbon bonds with 3 other, but diamond is formed when one carbon is bonded with 4 other. অকমান ডিফারেন্ট হল নে? Diamond forms a 3D structure, a hard 3D structure, but graphite or case it's like sheets. ঠিক আছে, layered compound হয়. It's like one sheet, তাৰ ওপৰত আৰু এটা sheet হ'ব, তাৰ তলত আৰু এটা sheet হ'ব. It's like a layered sheet structure. ঠিক আছে, so structure to বেলেগ হল, bonding to অকমান বেলেগ হল, structure to অকমান বেলেগ হল, and due to these two কি হৈ যাব, graphite becomes a very good conductor of heat and electricity, but diamond is not such a good conductor. অকমান graphite ওতকে বেয়া হয়, so diamond is a bad conductor of heat and electricity. Now C60 মানে Buckminster fullerene, হেতু কি হয়, it has a dome shape নহলে a soccer ball type of a structure. ঠিক আছে, so three main allotropes of carbon এইটা ভালকৈ চাই লবা. MCQ ত আহিব পাৰে বা ডাইৰেক্টলি খুদি দিব পাৰে যে what are the allotropes of carbon. Allotrope or definition to চাই লবা, it is very very important. Next কি আছে, আমি already graphite and diamond discuss কৰিছিলো about good and bad conductor of heat and electricity. So most carbon compounds are poor conductors of heat and electricity. Again, most are poor conductors of heat and electricity, but not all. For example, graphite to good hoy, but most of them are poor conductors of heat and electricity. Then amar last kotha junto ami janibo loga dorkar is the versatile nature of carbon. If you look around ourselves now, there are lot of compounds which are formed with the help of carbon. Iman khuba compounds, iman khuba bostu carbon kenekoi banabo pare, because carbon has a very versatile nature. Under versatile nature, there are 2 points that we need to know. One is catenation. Catenation is the self-linking property. ঠিক আছে, catenation is the self-linking property. Previous year directly put up কৰিছে যে what is catenation, define catenation in carbon. So self-linking catenation ইয়াৰ পৰা question আহিব পাৰে, since previous year তো আহিছে, so এই point তো ভালকৈ চাবা অকমান. And one is the tetravalency. Tetravalency. Due to these two, carbon becomes very versatile in nature, and due to these two tahate numerous ki banabo pare compounds banabo pare that we can see in our day to day life. So these are the basic information that we need to know. Ita question ala goisu. Question number 1, we have question number 1, draw the electron dot structure of ethyne and also draw its structural formula. Electron dot structure and structural formula very very important. Previous year to ahise, every year ami dekha paye thaku, ebar MCQ to di dibo pare. So you need to know everything about electron dot structure, structural formula. ঠিক আছে, তার আগতে nomenclature জানিব লাগিব. Directly ethyne বুলি কৈ দিছে, ethyne কি হয় হেতুটো তো আমি গম পাব লাগিব. So first question বুলি মই অকমান decode কৰি দিছো বাৰু. Eth মানে হৈছে 2 carbons, meth, eth, prop table এখন আছে নহয়. Eth মানে হৈছে 2 carbons, ethyne, YNE মানে এই দুইটা কার্বনৰ মাজত ট্রিপল বন্ড এটা ফর্ম হ'ব. সো আমি এটা ভ্যালেন্স ইলেক্ট্রনস ড্র কৰি লম. তিনিটা এফালে আছে মানে 4 নম্বৰটো এফালে হ'ব. ঠিক আছে, সো কার্বনৰ যদি এই তিনিটা শেয়ার কৰে, দেন 1 2 3 4 5 6 7 আৰু এটা লাগিব নহয়, আৰু এটা হাইড্ৰোজেন দি দিব. So ita first carbon or valency fulfill hoy ase, hydrogen or valency fulfill hoy ase, second carbon or 1 2 3 4 5 6 7 aru eta lage, so hydrogen.
সেকেন্ড কার্বনৰ ভ্যালেন্সি ফুলফিল হৈ আছে এইফালে হাইড্ৰোজেনৰো ভ্যালেন্সি ফুলফিল হৈ আছে দিস ইজ आवर ইথাইন মলিকিউল ঠিক আছে সো আমাৰ ইলেক্ট্ৰন ডট স্ট্ৰাকচাৰ হৈ গল স্ট্ৰাকচাৰাল ফৰ্মুলা C কেটা আছে C দুটা আছে সো C2H কেটা আছে H দুটা আছে সো C2H2 হৈ যাব আমাৰ মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা এন্ড দেন স্ট্ৰাকচাৰাল ফৰ্মুলা আৰু বন্ড লেংথ আমি ড্ৰ কৰো না আৰু এটা ফৰ্মুলা আছে C তাৰ মাজত কেটা বন্ড ট্ৰিপল বন্ড আৰু এটা C এফালে H এফালে H এই তিনিটা বস্তু জনাটো very very important and plus nomenclature directly কৈ দিব পাৰে ইথাইন হক প্ৰপাইন হক বেনজিন হক কি হয় বস্তুটো আমি জনাটো দৰকাৰ সো এই গুটেই কিটা পইণ্ট ভালকৈ চাই লবা নেক্সট কোৱেশ্চন কি আছে Question number 2 write the names of the following compounds again গম পাব লাগিব যে কোনটো মলিকুলাৰ আমি নেমিং কেনেকৈ কৰিম আকো মানে nomenclature আহিছে nomenclature is very very important in this chapter so naming কেনেকৈ কৰো 1 to চাও বাৰু so carbon কেটা আছে 1 2 3 3 carbons মানে prop a বুলি লিখি লৈছো 3 carbons মানে prop তাৰ পিছত সব সিঙ্গল বন্ডছত আছে so prop plus ane এইখিনিতে we have a functional group OH মানে কি হ'ব this is an alcoholic group right so all so আমাৰ total finished name to কি হ'ব propanol E2 vowel হয় O2 vowel হয় so E2 কাট খাই যাব clear so first compound হৈ যাব আমাৰ propanol next কি আছে number B we have 1 2 3 carbons so আকৌ prop plus গুটে কিটা single bond so ane plus a last or if you notice this C double bond OH COOH carboxylic group নহয় না বাৰু so we will have last of oic acid মানে আমাৰ final নাম তো কি হ'ব propanoic acid এটা মই দুটা কৰি দিলো দুটা তোমালকে ট্রাই কৰা হয়নে আধা মই কৰো আধা তোমালকে কৰা সো দুটা কৰিলো বাকি দুটাৰ নাম লিখিবলা আমাৰ তলত কমেন্ট ডাউন কৰিবা anything that you do not understand regarding nomenclature আমি later on এটা detail video আনিম কিন্তু যেহেতু revision video we are not going in depth ঠিক আছে any problem আছে কমেন্ট ডাউন কৰিবা এটা next question হলে গৈছো okay যেহেতু nomenclature কথা পাতি আছো these are some of the few these are two tables very important tables which you need to know about nomenclatures nomenclature এই দুখন টেবল জনাটো very দৰকাৰ first of all number of carbon and root word এই দুটা জানিব লাগিব এটা কার্বন থাকিলে কি হ'ব এটা কার্বনত মিথ দুটা ইথ তিনিটা থাকিলে prop so root words number of compounds এই টেবলখন দৰকাৰ হয় and then class of compounds prefix and suffix alcohol থাকিলে কি suffix হ'ব aldehyde থাকিলে কি suffix হ'ব hello alkanes থাকিলে কি কি prefix হ'ব পাৰে so all of these are very very important একেবাৰে শৰ্টত লিখি থোৱা হৈছে যদি in depth detail লাগে আমি next video আনিম বা যেতিয়া তোমালকে বিচাৰা but these two are very important আজি কাৰণে এখিনি লৈ থোৱা ঠিক আছে Question number 3 we have write the structural formulae of all the isomers of hexane isomers কি হয় জনাটো দৰকাৰ ঠিক আছে আইসোমাৰৰ মই ডেফিনিশন নকম বাৰু হেতু মই তোমালকে জানা বুলি ধৰি থলো সো আইসোমার্স কি হয় চাই লবা হেক্সেন nomenclature এই মাত্ৰ চালো হেক্সেন ইয়াতে কিবা ফাংশনাল গ্ৰুপ আছে না কিবা ওইক অ্যাসিড বা অ্যালকোহল কিবা কিবি আছে না তেনকো একো নাই লাষ্টত ane আছে মানে এলকেন হ'ব হেক্স মানে 6 কার্বন 1 2 3 4 5 6 গুটে কিটাতে সিঙ্গল বন্ড আছে সো গুটে কার্বন কিটাৰ মাজত সিঙ্গল বন্ড আছে বাট ইতিয়াও তাহাতৰ ভ্যালেন্সি ফুলফিল হোৱা নাই সো what do we need hydrogens to fulfill the valencies এবোৰ সব হাইড্ৰোজেন থাকিব ইয়াতে হৈ গল these are our hydrogens ঠিক আছে we are done so আমি যদি ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো চাও তেতা কি হ'ব 1 2 3 4 5 6 কার্বন আছে 6টা হাইড্ৰোজেন কেটা আছে গুটেখিনি কাউন্ট কৰি চাবা we will get 14 so this is our formula for hexane কিন্তু আমাক খুদিছে the structural formula of the isomers of hexane isomers এ কিমান different ways of কিমান different structures of exist কৰিব পাৰে such that the molecular formula does not change
ঠিক আছে সো আইসোমার্স উলিয়াব লাগে এটা দুটো এটোৱে হৈ গল দিস ইজ आवर n হেক্সেন আৰু কেনেকুৱা ফৰ্মত থাকিব পাৰে আচ্ছা ঠিক আছে নতুন স্লাইড এখনত ধুনিয়াকৈ লিখি যাও এফালৰ পৰা সো ফাৰ্স্ট উই হ্যাভ आवर স্ট্ৰেইট চেইন কাৰ্বন 6টা থাকিব 3 4 5 6 এইখিনি তোমালকে হাইড্ৰোজেন লিখি যাবা আৰু গুটেইখিনি হাইড্ৰোজেন লিখিবলৈ হলে বহুত টাইম লাগিব সো বাকিখিনি হাইড্ৰোজেন ফিল আপ কৰি যাবা ঠিক আছে এই গুটেইখিনি হাইড্ৰোজেন হ'ব সো দিস ইজ आवर ফার্স্ট সেকেন্ডত কি হ'ব if we keep 5 carbon in the parent chain 3 4 5 5 and eta carbon যদি আমি তললে লৈ আনো so this is our second isomer কাখতে গুটেইবোৰ হাইড্ৰোজেন হ'ব দে গুটেইখিনি লিখা নাই you will fill it up number 3 এই কার্বন এই মিথেন গ্রুপটো যদি আমি মাজৰ কার্বনলে লৈ আহো আৰু এটা আইসোমাৰ হৈ যাব so 1 2 3 4 5 in the parent chain আৰু এই মাজৰ কার্বনটোত we have a methane group হৈ গল 3 আৰু হ'ব পাৰে না বাৰু number 4 we have ইয়াতে পাঁচটা আসলে parent chainত what if we keep 4 1 2 3 4 সেকেন্ডত এটা মিথেন গ্ৰুপ দিও থাৰ্ডত এটা মিথেন গ্ৰুপ দিও হৈ গল নে আৰু এটা আইসোমাৰ বাকিখিনি হাইড্ৰোজেন ফিল আপ কৰিবা মই এটো মানে আকৌ কৈ না থাকো আৰু হাইড্ৰোজেন ফিল আপ কৰি গৈ থাকিবা এইবিলাকত এন্ড দেন আৰু আইসোমাৰ্স ফৰ্ম হ'ব নেকি আৰু এটা আইসোমাৰ্স ফৰ্ম হ'ব 1 2 3 4 and then what if ইয়াতে CH3 এটা দি দিও ইয়াতে CH3 এটা দি দিও বাকি বিলাকত হাইড্ৰোজেন ফিল আপ কৰি থাকিবা ইয়াতে মই শৰ্টত CH3 লিখি দিলু বাট ভালকৈ ধুনিয়াকৈ C আৰু তিনটা হাইড্ৰোজেন ধুনিয়াকৈ লিখি দিবা ঠিক আছে সো ইনকমপ্লিটলি মই জাস্ট এনে হিন্ট দি থলো হাইড্ৰোজেনস বোৰ ফিল আপ কৰিবা ধুনিয়াকৈ নাম লিখি গৈ থাকিবা ফাৰ্স্ট ইজ n হেক্সেন ফাৰ্স্টৰ নাম হ'ব n হেক্সেন সেকেন্ড মিথেন গ্ৰুপটো ক'ত আছে সেকেন্ডত আছে সো 2 মিথাইল উপৰ পাঁচটা আছে না পেন্টেন 2 মিথাইল পেন্টেন নাম্বার 3 এই মিথেন গ্ৰুপটো ক'ত আছে থাৰ্ডত আছে সো 3 মিথাইল পেন্টেন নাম্বার 4 দুটা মিথেন গ্ৰুপ আছে ক'ত সেকেন্ড আৰু থাৰ্ডত সো এই 4 নম্বৰটো ইয়াতে লিখিছো বাৰু 2 3 ডাই মিথাইল কেটা আছে 1 2 3 4 চাৰিটা আছে ইন দি parent chain so propane oh sorry propane নহব এটো butane see root words বোৰ জনাটো very দৰকাৰ so আমাৰ 5 কিমান হ'ব 5 is আকৌ দুটা মিথেন গ্ৰুপ আছে ক'ত আছে সেকেন্ড কাৰ্বনটোত আছে so 2 ডাই মিথাইল butane these are our 5 isomers of hexane so next question amar ki ase let's see next question we have write the reaction when ethanol is heated with alkaline KMnO4 4 to tolot hobo hini typing mistake hol 4 to tolot hobo solution name the product of this reaction what type of chemical reaction is this okay eta topic ase chemical reactions boli paisilane pohisilane baru so there are some very important chemical reactions regarding carbon compounds that we should know ehinte dhuniya koi likhi uthwa hoise chemical properties of carbon compounds boli tar andarot tinita reaction dia hoisle combustion reaction oxidation addition and then substitution very important directly equation to loi pele questions put up koribo pare so what do we need to know about this hetu sai loba combustion reaction of carbon in all its allotropic forms they undergo combustion thik ase to give what product ki hobo khudibo pare je এনেকে কম্বাসন হলে প্রোডাক্ট তো কি হয় সো প্রোডাক্ট কি হবো it gives carbon dioxide plus heat plus light these are the products okay যদি আমি saturated carbon compounds burn কৰি আছো then it gives us a clean blue flame কত লিখো অকমান চাই এইখিনি লিখি থৈছো বাৰু যদি saturated compounds burn কৰি আছো বা combustion reaction undergo কৰি আছে then it gives us a clean blue flame যদি unsaturated carbon compounds আমি burn কৰি আছো যদি unsaturated burn কৰি আছো then it gives us a yellow sooty flame okay then we have oxidation reaction
অক্সিডেশন ৰিয়াকশন কি হয় তাৰ ডেফিনেশনটো চাই লবা এবাৰ অক্সিডাইজিং এজেন্টস কি হয় হেতু খুদি দিব পাৰে হেখিনিও চাই লবা ইন দিস চ্যাপ্টাৰ আমাৰ দুটা অক্সিডাইজিং এজেন্টৰ কথা কোৱা হৈছে which is alkaline KMnO4 and acidic K2Cr2O7 these are oxidizing agent oxidizing agents e ki kore hetu sai loba reactions bo bhal kore sai loba addition reaction mostly unsaturated carbon compounds or logot hoy where it undergoes saturation mane unsaturated carbon compounds ok jodi ami addition reaction kori diu product ami ki pam saturated carbon compounds so etu khudibo pare je keneko type of carbon compounds se they undergo addition reaction so that will give you the answer thik ase now khudibo pare what is the catalyst in hydrogenation of vegetable oil thik ase catalyst ki hoy sai loba and the catalyst is nickel catalyst answer to hoy nickel catalyst kintu catalyst or definition to ebar sai loba thik ase oilor kotha jihetu patia asu saturated oil is considered harmful but unsaturated oil is used in cooking so ami junbur oil cooking od use koru they are unsaturated oil heruta bahut important point hoy and then substitution reaction very very important okman sai loba thik ase ekhini hoise amar basic background knowledge kintu amar question tu ki asile write the reaction when ethanol is heated with alkaline KMnO4 ekhne paise na alkaline KMnO4 ki hoy oxidizing agent hoy so oxidation reaction undergo korise solution name the product prothamote reaction likhibo lagibo product lagibo and what type of chemical reaction is this last part to gom pai golu it is an oxidation reaction hoy then amak lagibo ki lagibo we need the reaction so ethanol C pura full likhu baru ethanol C2H4OH this is our ethanol is heated with alkaline KMnO4 plus heat dia ase ama khudise product to ki hobo so product to ki hobo okman guess koribo parisa na what is the product already gute khini discuss kori thasu upore pore discuss korisu but we have been discussing na so product to ki hobo eto moi nako eto tumaloke koba eto answer tumaloke dia bar baki sob moi kori asu so eto answer ki hobo you try to answer it by yourself test yourself thik ase your answer to ki hoy koba and we will go to the next question how does ethanoic acid reacts with carbonates and hydrogen carbonates thik ase ethanol and ethanoic acid buli eta topic ase which is very very important thik ase so okoman detail ot sai long ki hoy efale likhi loisu baru ethanol efale we have ethanoic acid what are the points that we need to know about ethanol and ethanoic acid point number 1 we need to know about the properties of both ethanol and properties of ethanoic acid both are important thik ase duita sai loba then we need to know about the reactions onatu dorkar then khoru question khudi dibo pare for example absolute alcohol ki hoy absolute alcohol ki hoy khudi dibo pare so absolute alcohol is nothing but pure ethanol is called absolute alcohol and in almost all alcoholic beverages there is a few percent there is a little amount of ethanol mix thik ase khudi dibo pare kuntu beverages ot kiman percentage add kora hoise kiman percentage ase so hetu okman sai loba then comes to ethanoic acid or aru eta naam ase which is acetic acid so kisuman question ot ethanoic acid or jagat acetic acid buli di dibo pare bhoy khabor logar eku bostu na ethanoic acid is acetic acid in fact this is the commercial name for ethanoic acid then khudibo pare regarding vinegar ot kiman percent acetic acid ase so ekhinte likhi thoisu baru 5 to 8% acetic acid ase
directly put up koribo pare. The reactions are very very important. Reactions like esterification reaction. Esterification reaction oporot previous year to question put up korise. So a part to bhalko pohiba. And then we have a reaction regarding carbonates. Etu question hoy na baro. How does ethanoic acid reacts with carbonates and hydrogen compounds? Previous year to ahise. So ebaru ebar bhalko pohilo. So when ethanoic acid reacts with carbonates and hydrogen carbonates, teta ki hoy? Prothomete likhi lom baru ethanoic acid ki hoy? Ethanoic acid is eth mane duta carbon hoy jabo, so C duta, and then oic acid mane laster carbon to double OH hai jabo, efale CH3. This is our ethanoic acid hoy gol. We are reacting with carbonates and hydrogen carbonates. দুভাগ কৰি লওঁ বাৰু তোমালোকে এটা এটা ৰিঅ্যাকশন লিখিবা কিন্তু যেহেতু বেছি জায়গা নাই মই একেটাতে দেখুৱাই দিছো আৰু Na2CO3 and NaHCO3 carbonate hydrogen carbonate ঠিক আছে product will be CH3COONA plus H2O plus CO2 ঠিক আছে সেকেন্ড অটো সেমে হ'ব CH3COONA plus H2O plus CO2 ঠিক আছে সেম প্রোডাক্ট হয় ডিফারেন্স কোড আছে যেতিয়া ফার্স্ট রিঅ্যাকশন তো লিখিবা যেতিয়া অকল কার্বনেটৰ লগত লিখিবা তেতিয়া ৰিঅ্যাক্টেন্টত 2 আহিব এফালেও সল্টত 2 আহিব ঠিক আছে দি সেকেন্ড ৰিঅ্যাকশনত একো বেলেগ ডিফারেন্স নাই 2 কিটা দিব না লাগে কিন্তু যেতিয়া ফার্স্ট পার্টটো লিখিবা ৰিঅ্যাকশনত 2 আহিব এফালেও 2 আহিব ঠিক আছে খুদিব পারে এই সল্টৰ নাম কি হয় So, a saltur naam ki hoy hetu jonatu very very important. It is the sodium acetate. Saltur naam hoise sodium acetate. Thik ase? So this question is done. Next question ot ki ase amar? Ekhini hoy gol. Next question, question number 6. A mixture of oxygen and ethine is burned for welding of iron. Why a mixture of ethine and air is not used? Khudi se ethine plus oxygen is used ঠিক আছে but ethine plus air is not used why ঠিক আছে গুটেই আনসারটো লিখাই নিদু but এটা সৰু হিন্দি দিছো that because ethine plus air যেতিয়া আমি burn কৰো when it undergoes combustion reaction then a sooty yellowish flame is produced ঠিক আছে and ethine plus oxygen gives us a clean blue flame is what it is necessary we want clean blue flame amak yellow sooty flame na lage due to this reason ethine plus oxygen is preferred over ethine plus air dhuniya ko answer to banai loba moi kol hint to di disu next we have explained the mechanism of the cleaning action of soap chapter ekebar last eta koru topic ase koru hoy but important hoy thik ase so cleaning action of soap reaction to naam ki hoy hetu kobo pariba ne baro the preparation of soap tar eta particular naam ase it is known as saponification reaction it is known as the reaction for preparation of soap ঠিক আছে saponification reaction ot tumar reactant ki hoy product ki hoy duita bhalko pohi loba definition to bhalko sai loba soap ki hoy hetu sai loba so what is our soap it is the sodium or potassium salt of long chain carboxylic acid ঠিক আছে so soaps pilagok eta ami particular way ase to show soap molecule bilagok dekho eta particular way ase hetu janane baro we show it like this okay this is the ionic part mane sodium hobo pare nohole potassium hobo pare this is the ionic part and the other part dekha tail type hoy na it is called exactly that this is known as head the head and this is the tail of what long chain carboxylic acid so tail mane hoise long chain of
carboxylic acid. हो गल. This part is the hydrophobic part. Hydrophobic. Water পৰা অকণ দূৰত থাকে. It does not like water. ঠিক আছে? And the tail is the hydrophilic part. Hydrophilic part or water loving part. ঠিক আছে? So saponification কি হয়? Soaps or definition চাই লবা. গুতে কেনেকৈ represent কৰে হেতু চাই লবা. Then comes the mechanism of cleaning action of soap. Whenever we have a dirty cloth, আমি কি কৰো? ধুব লাগিব হেতু, right? আমি কি ইউজ কৰো? আমি soaps ইউজ কৰো. So consider a cloth. এটো cloth হয় জানিবা. আমি পানী জুবুৰিয়াই থৈছো and we have an oil stain here. ঠিক আছে? Stain এটা আছে যোনটো আমি অতৰাব লাগে. So কি হয়? Soaps undergoes micelle formation, হয় না? হেতু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয়. গুটেটো লিখি নিদু কিন্তু কৈ থৈছো বাৰু micelle formation গুটে পাৰ্টটো ইম্পৰ্টেন্ট হয়. হেতু এবাৰ ইন ডেপথ চাই লবা. একেবাৰে ওপৰে যদি কবলে যাও কি হয় গৈ soaps molecule they undergo a particular arrangement. ঠিক আছে? They form a cluster এটা form কৰে and যোনটো hydrophobic part হয় যোনে water বৰ এটা ভাল নাপায় hydrophobic হয় but they love oil dust grease হেবু বস্তু বহুত ভাল পায়. So the head part will attach here. ঠিক আছে? The head part will attach like this. And as we scrub, আমি যেতিয়া স্ক্ৰাব কৰো এই হেড পাৰ্টটোৱে কি কৰে এই অয়েল মলিকিউলটো এই অয়েল পাৰ্টিকল লৈ পেলাই গুছি যায়. কলে গুছি যায় obviously ক্লথ এৰি পেলাই গুছি যায়. ঠিক আছে? So একেবাৰে শৰ্টত কবলৈ গলে this is the mechanism of cleaning action of soap. In depth কৈ দিয়া নাই but অকল উপৰে হিন্টটো কৈ দিছো. যদি ইন ডিটেইল এক্সপ্লেনেশন লাগে তলত কমেন্ট ডাউন কৰিবা but একেবাৰে শৰ্টত কবলৈ গলে this is how it works. আৰু এটা কথা খুদিব পাৰে about detergents. Soap and detergents or মাজত difference কি হয় খুদিব পাৰে. Soap কি হয় গম পাই গলো sodium or potassium salt of long chain carboxylic acid. Detergent কি হয়? It is the sodium salt of long chain sulfonic acid. ঠিক আছে? এই দুটাৰ difference চাই লবা. Soap আৰু detergent hard waterত কি কৰে মানে কেনেকুৱা reaction দেখুৱায় soft waterত কেনেকুৱা reaction দেখুৱায়. ঠিক আছে? So হে দুটা বস্তু চাই লবা অকমান mechanism of cleaning action of detergent বুলি খুদিব পাৰে হেতু এবাৰ চাই লবা. So all of these points are very very important. So আৰু কিবা থাকিলে নেকি বৰ আৰু তো তেনেকুৱা নাই like majority of the chapter has been covered up. Major parts আমি already touch কৰি থৈছো. যদি আৰু কিবা এনেকুৱা আছে where you have doubts or you need to clear your confusion so তলত comment down কৰিব পাৰা. We will bring you an in depth and in detail explanation. ঠিক আছে? But যেহেতু revision video we are going to wind up here. আজিৰ কাৰণে ইমানে and next class we are going to discuss chemical reactions and equations. Our chapter number 1 we will be discussing that. So আজিৰ কাৰণে ইমানে. Thank you for joining and I hope to see you soon in the next class.